अडवलपाल खणकाम सुरू केला। खणकाम कितलेशेच मीटर चढ लोकांच्या जमिनींत पावला। गावातले उदका स्त्रोताक आडखळ निर्माण जाल्या। उत्तर गोयचे उदका पुरवण बंद जावपाची शिटकावणी अडवलपालच्या थळाव्यांनी दिल्या। खणकामांक लागून लोकांक त्रास जावप हे सदाचेच कशें जाला। देखीक दिवचल गांवकार वाड्यार मुळगांव मये आदी लोकांक खणकामाचे जावपी दुष्परिणामांक तोंड दिवचें पडलां। तशेंच अडवलपालच्या थळाव्यांक मायनिंगीक लागून त्रास सोंसचे पडटा। कंपनीन हत्ती आक्रमण केल्लो आसा। एक महिन्या पयलीं म्हणजे फेब्रुवारी आमी सेकंड विकाच्या तांकां सांगून गेल्ले, आमी वॉर्निंग दिल्ली हो आमचो जागो फुडें आमकां त्रास जावंक जायना, आमकां त्रास जावंक जायना किंवा गांवच्यांक आमकां कोणाक त्रास जावंक जायना। तेन्ना हे जे मूळ जे सोर्स आसा उदकाचो हांगाच्यान स्टार्ट जाता आनी तो बंद करूंक जायना। तो उदक बंद जायत आमकां त्रास जातले, गांवांक त्रास जातलो, परत फूल नॉर्थ गोवाचें उदक जे सप्लाय जाता तांकांय त्रास जातलो। म्हणून ते इतले सांगून ते आयकूंक ना आमचे, आनी तरी आसतना ते आतां काम करीत आसा म्हणून आज आमकां अशें कळून आयलें की हांगा ते परत दादागिरी करून आतां परत फुडें धुकलता माती। म्हणजे ऑलमोस्ट ते आतां 40 मीटर आमच्या जाग्यान ते पावल्या। म्हणून आतां ते सांगता ना कलेक्टरा कडेन हें आसा थंय आमी हें करुया आनी मागीर सेटल करुया। ते म्हटल्यार नाका, पयलीं काम बंद करा आनी झरो जो आमचो व्हांवतालो तो झरो आमचो चालू करून दिया। आमची सगळी गोरवां म्हशी बिशी सगळे हांगा आमी कपडे उमळपाक हांगा येताले आमी। झरो बंद केला, हांगा तळें बंद केला, हांगा सगळी वाट लायिल्ली आसा। आत्तां हे जस्ट 3 म्हयने जाल्या काम करता। ह्यान फुडें कितें जायत सांगपाक कांयच सांगपाक जायना। आणि आमचो सर्वे नंबर 119, 118 आणि 28। तेन्ना हे आमचे मायन जी आहा ती 10 मीटर भितर येयलेली आसा, हे रिजेक्शन हे केलेलें आसा। आणि तुम्ही पळयता जाल्यार डोंगर कसो आहा 40 मीटर। तेन्ना हे वचून हे सगळे उदकाचे हे सगळे ब्लॉक केलेले आसा। हे फाल्यां उदक वयतलें खंय हे, तेन्ना हे सगळे देंवतले। ही वाट आहा पळय वाटेन वयतले घुसतले घरां आहा तेकोन देखो हे आमचे मोसुंडे हांगा तेकोनूच मोसुंडे आहा। आणि हेंच्यांनी आमकां सांगलेलें सगळें तुमचें हें कितें आहा तें सारकें हें करून दिता म्हणून। आणि प्रमोद सावंतान सुद्दां सांगलेलें तुमचें कितें आतां कंडिशन घालून तुमकां सगळें हें करता म्हणून सांगलेलें, सेटल करता। तेन्ना अजून पर्यंत कांय ना आणि हे तर दादागिरी करता फुडें येता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।